আহিল। ঠিক আছে, पहिला बङ्गला चाहिँ तगरिया हारिवत माथिसु गीता पढा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे गुरुनिशा भक्तानिशा मिशावतारकान् तत्प्रकाशां च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संघकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हा कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगीं राधे वृन्दावनेश्वरीं वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम पार्थाय प्रतिबुधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैत अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तत्रत्यैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महाद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रद्धेय श्रीकृष्ण चैतन्य भागवत संघर भक्तवृंद हाबिरेमी भक्ति कत करोड़ी टेक्निकल और डिस्टर्ब खाने या मी 12 वीडियो हान करोड़ी था। श्रीमद् भागवत गीतार अष्टम अध्याय एहानरे अक्षर ब्रह्मयोग बिलतारा एहानात 28 खान श्लोक आसे। अरिजिनल ब्रह्म शब्द गौकिग प्रश्न हानर उत्तर दीते अक्षर गोरे ब्रह्म बुलिया मातसेता उहानलो ए अध्याय आनर नाम अक्षर ब्रह्मयोग बुलानी असेता। एबेत भगवान श्रीकृष्णय अर्जुनर प्रश्नर उत्तरेर माध्यमे नियम गुरुत्वपूर्ण तत्वगमाही जगत कल्याणर का फंकरिया मातसेता। ब्रह्म एगोकिगो अध्यात्म गौकिगो कर्म अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ किता एता ए जीव देहगत कुंपे थारता
কুম্পিত থার্তা 12 মরণকালে তত্ত্বজ্ঞ জনতায় কিসাদে ভগবানরে হারপা পারতাইতা এসাদে প্রশ্নের উত্তর ভগবানে পূর্ববর্তী অধ্যায়েও মাতিয়া গেছে গা 12 বিশদ ব্যাখ্যা 12 তত্ত্বর আলোচনা এ অধ্যায় আনাত মাতিয়া জারগাতা 1 সহস্র চতুর্যুগল লাইটিং আন্দে ব্রহ্মার দিনাহান ঠিক উসাদে 1 সহস্র চতুর্যুগল ব্রহ্মার রাতিয়া হানর্তা ব্রহ্মার রাতিয়া না হইলে প্রলয়কালর উবাকা জীবতা হাবি অব্যক্ত থমিয়া থাইতারা সহস্র চতুর্যুগ পেয়া 12 দিন না হইলে 12 জীবতা ব্যক্ত ইয়া প্রকট হইতারা অর্থাৎ জড়ম হইতারা এসাদে জীব জগততা ব্যক্ত 12 অব্যক্তর অধীনে থাইয়া জড়ম মরণ সৃষ্টি প্রলয় চক্র গজ্জাবুরিয়া থাইতারা মোরাজিকার পাঠান 21 নম্বর শ্লোকের তো 28 নম্বর শ্লোক পেয়া अव्यक्ताक्षर इत्युक्तं तमाहो परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम এপে যে অব্যক্তর কথা মাতানে আসে এগরে অক্ষর বলতারা এগো অবিনাশী গো পরম গতি পরম পুরুষ পরম ব্রহ্ম परम धाम परम पद बोलतारा ए धाम एहान प्राप्त हইলে জীবর তার পুনরাবৃত্তি নার অর্থাৎ ব্রহ্মার দিন রাতির ব্যক্ত অব্যক্তর জন্ম মৃত্যুর তৌরিত না হমেয়া ঈশ্বরের পরম ধামে বাস করিয়া থাইতারা পুরুষঃ স পরো পার্থ भक्तालभ्यस्तनन्नया यस्सन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं हे पार्थ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर भगवानरे अनन्य भक्तिर माध्यमे प्राप्त हইতারা তা ভগবানে যদিও তার নিত্যধামে नित्य विराजमान तबुओ सर्वव्याप्त 12 हाबी हृदये थार ब्रह्म संहिताय ओ परम धामुहानरे आनंद चित्तमय आनंद चिन्मय रस बलिया वर्णना करेছি अर्थात जे पेट हाबिता चिन्मय आनंदे परिपूर्ण उपेत कोनो जड़ता नेই ओ धामुहान पूर्णरूपे भगवानर अंतरंगा शक्तिल अधिष्ठित से ए कथा এটা সপ্তম অধ্যায়েও ব্যাখ্যা করেছে কিন্তু তবুও ভগবান তার অপরা শক্তিল সর্বব্যাপ্ত আছে ওখানে তার পরা অপরা শক্তিল প্রাকৃত অপ্রাকৃত দিয় জগতে সব সময় বিদ্যমান হইয়া থাকে 23 नंबर श्लोक यत्र काले तनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिना प्रयातायन्ति तत्कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ हे भारत श्रेष्ठ যে কালে দেহত্যাগ করলে যুগিয়ে তা এই জগতে আনাত পুনরায় জড়ম হইতারা 12 যে কালে দেহত্যাগ করলে এই জগতে আনাত জড়ম পুনরায় জড়ম নাই তারা ও কালর কথা মিতরে মাত্র ভগবানের সম্পূর্ণ শরণাগত ভক্ত তাই কোন সময়ও নৌখাল কর্তারা কুম্বাকা কিসাদে দেহত্যাগ করত तानु हाबिता भगवान रांगे राइतारा ओखाने तानु अनायासे बारो हारो हारो हइया भगवत धामे फिरिया जितारागा किन्तु जेता अनन्य भक्त नागय उता ए समस्त कर्मयुग ज्ञान युग हठ युग आदि साधना पद्धतिर गजे निर्भर करिया थाइतारा सिद्ध युगे ए जड़ जगत त्याग करानिर उपयुक्त जागा समयान निर्णय करानी पारतारा 24 नंबर श्लोक
अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल सन्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविद जना। ব্রহ্মবিদ পুরুষোত্তায় অগ্নি জ্যোতি শুভদিন শুভপক্ষ উত্তরায়ণ কালে এই উত্তরায়ণের কালে হান 6 মাহা ব্যাপিয়া থার হান এহানাত দেহত্যাগ করলে ব্রহ্মলাভ প্রাপ্ত হইতারা অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুকাল প্রাপ্ত হইতারা। ব্রহ্মার দিনে জীবতা ব্যক্ত হইতারা মানে জরম হইতারা ব্রহ্মার রাতিহান হইলে বার ব্রহ্মারা উপে লীন হইয়া অব্যক্ত হইয়া হমিতারাগা এসাদে করে বার ব্রহ্মার দিনে প্রকট হইতারা এসাদে চলতে থার কৃষ্ণ ভাবনাময় শুদ্ধ ভক্ত দৈবক্রমে বা স্বেচ্ছায় শুভ অশুভ যে সময় এও দেহত্যাগ করলেও পুনরাগমনের আশঙ্কা না থাক। 25 নম্বর শ্লোক ধূম রাত্রিস্তথা কৃষ্ণা সন্মসা দক্ষিণায়নম তত্র চন্দ্রমসং জ্যোতি যুগে প্রাপ্য নিবর্ততে। ধূম অর্থাৎ ধোয়া রাতি কৃষ্ণপক্ষ অথবা 6 মাহা দক্ষিণায়ন কালে দেহত্যাগ করলে যুগী চন্দ্রলোকে গিয়া সুখভোগ করা নির্বিষেদে পুনরায় মর্তলোকে ফিরিয়া আইতারা। দক্ষিণায়ন কালর অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় সাধকরে পথ প্রদর্শন করে দিয়া নিজর নিজর কর্মফল উপযোগী লুকুহানাত নিয়াজিতারাগা ও লুকুহানাত কর্মফল ভোগ করিয়া বা রসেন করে ভুলুকে ফিরিয়া আহিতারা। চন্দ্রলোকে অনেক উন্নত স্তরর জীব থাইতারা যদিও তানু স্থূল ইন্দ্রিয় গোচর না গয়। 26 নম্বর শ্লোক शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकयायतना वृत्तिम अन्नया वर्तते पुनः। जगते दुगो पथ आसे शुक्ल बारो कृष्ण अर्थात देवजान बारो पितृजान এতারে সনাতন পথ বলতারা এতাত শুক্ল মার্গে পুনর্জন্মনার 12 কৃষ্ণ মার্গে পুনরাগমন ওর পরম ভক্ত যেগো ভগবানের শরণ মনন সাধন ল অভ্যস্ত যথার ওগো ভগবানরে দর্শন পেয়া এ যাতায়াত এহানাত তো মুক্তি পেয়া ভগবানের চিরদাসী গইয়া থারগা। 27 নম্বর শ্লোক নৈতে স্মৃতি পার্থ জানান युगी मुह्यति कच्छन तस्मात् सर्वेषु कालेषु युगयुक्त भव अर्जुन। हे पार्थ ए दियो पथर तत्व हार पेले कोनो जुगी मोहग्रस्त नाई तारा ओहान लो। हे अर्जुन अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम्। भक्ति যুগ অবলম্বন করলে ती কোনো কালেই বঞ্চিত নাইতে বেদ পাঠ যজ্ঞ অনুষ্ঠান তপস্যা দান আদি যত প্রকার জ্ঞান বারো কর্মর সাধন আছে এটা হাবির ফল যুগিয়ে ভক্তি যুগের মাধ্যমে লাভ করিয়া পরম ধাম প্রাপ্ত হইতারা। এসাদে ভক্তিযুক্ত ওয়া যুদ্ধ কর
হীন না পেয়ে হে অর্জুন মি তোর কা আশু। এখানেই অক্ষর ব্রহ্মযোগ গান মহাভারতর ভীষ্ম পর্বর পরম তত্ত্বলাভ বিষয়ক শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার অক্ষর ব্রহ্মযোগ নাঙর অষ্টম অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে লঙ্করানিয় यद् अक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नायि शास्त्रविस्तरैः यास्यं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिविनिश्रिता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मबली ब्रह्मविद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानन्द भवग्नि भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रायी परानन्दा तत्त्वार्थ ज्ञानमञ्जरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ भक्त हाबिरे मी बारे बारे प्रणाम काट कर लगाते क्या ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।